So it's another antigen recognition molecules. يعني الفانكشن انه recognition يعني تتعرف على الانتيجين. اوكي. الريسبتور موجود على سطح خليه اسمها التي سيل. اذا نتذكر المحاضره اعطيتكم اياها انا اتذكرهم قلت لكم اكو cell produced by the bone marrow. The bone marrow تنطينا شنو cell. من ضمن السيل اكو تي سيل اكو بي سيل. فهسه احنا بنحكي على التي سيل. التي سيل ريسبتور. فالريسبتور الموجود يعني اكو نوع من البروتين يكون موجود على سطح السيل يسمونه ريسبتورز. وظيفته شنو؟ انه انتيجين ريكوجنيشن موليكولز يعني تتعرف على الانتيجين. TCR is a molecule found on the surface of T cell. TCR هو اختصار لل T cell receptor. يعني بالمحاضرة حسميه بعد TCR يعني اختصار لل T cell receptor. It's a molecule found on the surface of T cell or T lymphocyte. ده هي جزيئة المولكيول موجودة على سطح ال T lymphocyte أو T cell that is responsible for recognizing a fragment of antigen. يعني the function recognizing it's like see the antigen يعني تشوف الانتيجين تتعرف عليه as peptide bound to the major histocompatibility complex MHC molecule. فيعني شنو؟ يعني هي هاي T cell has receptor تحتوي على receptor والreceptor وظيفته يشوف الانتيجين فقط إذا كان محمول على ال MHC molecule. يعني محمول على ال MHC يلا تقدر T cell تتعرف عليه يصير بيها recognition. ف T cell receptor is a heterodimeric molecule. Dimer عادة بنقول dimer يعني متكون من two parts. هذا ذن يمين يسار دايمر. heterodimeric متغاير. Comprising of alpha and beta chain or gamma and delta chain. هذه مجموعة linked by disulfide bond من أنواع السلاسل chains البروتينية لأنه هو بروتين المتكون من عدها. الارتباط عادة بالدايسلفايد بوند هاي الآصرة تربط لنا الchain المكونة للتي سيل. The great majority with the alpha and beta بس أغلبها تكون متكونة من alpha and beta وبيناتهم مربوطات بالbond by disulfide bond. Each polypeptide chain comprises two extracellular Ig-like domain. إن كل polypeptide chain تحتوي على جزيء خارجي Ig-like domain anchored into the plasma membrane. كل مرتبط بالبلازما membrane. يعني هو جزيء خارجي هو ما دام receptor هو extracellular ويكون مرتبط على البلازما membrane على الغشاء الخارجي للسيل. باعتبار إنه هي كل هاي الخلايا T cell B cell هي عبارة عن cell. The N-terminal domain known as complementary determinant region. الجزء الN يسمونه اللي هو complementary determinant region يعني يكون مكمل. complementary يعني مكمل or hypervariable region. فنرمز له اما CDR او نسميه HVR. okay? بس complementary يعني متمم يعني تركيبه يكون مشابه لتركيب التارجت راح يرتبط به بحيث انه راح يكون strong binding ما بين هذا CDR وما بين التارجت. okay. TCR complex. TCR associated physically with a series of polypeptides called CD3. يعني هي physically يعني already تكوينها موجودة مرتبطة ببوليبيبتايد بروتين يسمونه CD3 which comprises of 4 invariant polypeptides. بتكون هذا CD3 من 4 invariant polypeptides اللي هي جاما دلتا ابسلون and سيجما. زين هاي نشوفها جاما دلتا ابسلون سيجما. The total structure of TCR complex is alpha and beta, and those the rest. CDR chains are negatively charged, it's called negative, while the TCR chain are positively charged. نشوف هسه هذا اثنان negative. زين هذه النيجاتيف اللي هي CD4 وهاي النيجاتيف هاي البوزيتيف. لذلك تكون بينهم physically bind. بسبب إنه there's difference in the charge. So this is positive, this is negative. So alpha beta TCR present in 95% of T cell.
while gamma epsilon TC are abundant in various epithelia like epidermis, intestinal epithelia, uterus, and tongue. هذا بالنسبة لي distribution توزيعها بالبادي. T cell antigen receptor resemble an immunoglobulin Fab fragment. زين انتم بالبدايه ماخذين انه هذا الانتي بودي كون عندنا heavy chain، عندنا هذه light chain، وهذا vector variable and here يكون constant. Okay, so this is the blue color will be heavy and this one will be the light chain. احنا نتذكر انه هاي نسميها Fab، okay، وهاي نسميها FC، وعادة هذا الجزء يكون مرتبط لنا بالسيل ممبرين. okay، هذا الاميونوجلوبولين فراجمنت الانتيبودي هذا تركيبه. domain structure immunoglobulin gene superfamily monovalent no alternative constant region never secreted and heterodimeric chain are disulfide bond. هنا من نعطيكم الفيجر هذا يرمز للترانسممبرين انه عاده الممبرين الخلية هذا نرمز له، ثاني الخطين يعني الممبرين الخلية، وهذا يكون الريسبتور اللي مرتبط. هذا هنا بالمنتصف ترانسممبرين، وهنا اللي بهذا الداخل هذا بداخل الخلية يعني intracytoplasmic. okay، هذا الجزء وهذا الجزء ترانسممبرين، وهذا الريسبتور اللي برا. very short intracytoplasmic tail، انه هذا الانتراسيتوبلازميك تيل هذا الجزء اللي بداخل الخليه، يعني اللي بداخل قريب داخل منطقه السيتوبلازم، يعني عبر الخليه عبر الجدار يكون داخل يكون جدا شورت، يسمونه هذا الانتراسيتوبلازميك تيل. okay here cytoplasmic tail this is a transmembrane region اللي عبر الغشائين. عندنا بعد positively charged amino acid in the TM region. هاي المنطقة تكون الترانسممبرين تكون موجبة، TM تكون يعني ترانسممبرين تكون موجبة شحنتها. Antigen combining sites made of juxtaposed V alpha and V beta region. هاي المنطقة هذه المنطقة اللي هي تحتوي على تكون variable، عادة الفاريبل تتغير وتتخصص في سبيل أنه ترتبط بالأنتيجين، تحتوي على هذا الجروف جاي نشوف هنا، هذا مثل الجروف. هذه المنطقة اللي ترتبط بالأنتيجين شو أنه complementary، قلنا complementary تكون يعني تكون مهيئة بشكل ترتبط بأنتيجين معين على مود تصير بها الانيشيشن. This carbohydrates, this is the hinge region. This other figure of the receptor. This is the B cell. Okay, this is the light chain and this is the heavy chain. Okay, this is heavy chain. H represent for the H heavy chain. And here this is a transmembrane region. هذا نفس يعني الكلام اللي حكيناه، هاي المنطقة تكون transmembrane تكون عبر الطبقتين two layers للخلية للممبرين. هنا هذا السيتوبلازميك تيل، هذا الجزء اللي يكون داخل السيتوبلازم يسمونه الشورت سيتوبلازميك تيل أو يرمزوا له CT. هذا TM هو transmembrane. هنا C ترمز للconstant constant region، ما عدا النهايات تكون variable. قلنا هذه البلو كلر هذا باللون الازرق اللي هي الهيفي تشين، وهنا عندنا اللايت تشين. also اللايت تشين هنا عندنا constant region، هاي constant and هي تكون variable. عادة هاي المنطقة الطرفية تكون variable لأن هي المنطقة اللي تتخصص تتغير في سبيل تكون bind more antigen، يعني تتخصص في سبيل تكون متخصصة بارتباط بأكثر قدر ممكن من الانتيجين. In IgM supermodel Y alpha beta T cell receptor, this is alpha beta T cell receptors اللي تكون موجبة هنا، وهي بها أيضا cytoplasmic tail. هنا هاي المنطقة الإكسترا سيلولار.
immunoreceptors item is intracytoplasmic section of sigma chain called immune receptor tyrosine activation motif item of T cell while item of B cell. سمعون الصوت لا؟ Okay. The intracytoplasmic section of sigma chain called immune receptors tyrosine activation motif كنا نسميها الايتم أو للتي cell بينما الايتم للبي cell هي الاميونوجلوبولين يسموها CD78 whereas CD16 is the item of the NK cell and macrophage اللي هي natural killer cell زين والماكروفاج. فهذا هنا شوف هنا هذا الفيجر show you the difference between the antibody B cell antigen receptors وما بين ال T cell antigen receptors. Okay, هاي ال T cell هنا الانتيبودي اللي نسميه الاميونوجلوبولين وهذا ال T cell. هسه نشوف شنو السيميلاريتي between the B cell and T cell يعني the similar between both of them even though the TCR is a heterodimer the TCR chain have constant and variable region مثل ما شفنا انه اول شيء تشابه ما بين ال TCR والبي سيل الريسبتورات انه ايضا تحتوي على منطقه يسموها constant اللي هي الثابته ومنطقه الفاريبل اللي عاده تكون المنطقه اللي ترتبط بالانتيجين هي اللي تكون فاريبل لان تتغير تتخصص في سبيل ان بتغير الانتيجينز اللي تتعرض له. TCR germ TCR germline DNA for each of the chain is organized in multi-gene families. Okay, so any product inside your body يعني أي إنتاج داخل جسم الإنسان أيا كان لازم إلى فد DNA لازم إلى فد sequence gene sequence أن تنطينا هذا البرودكت. Okay, سواء كان بروتين سواء كان ليبيد any parts لازم عندنا coding إلى تشفير بداخل DNA. فيقول انه TCR لها مالتي جين مجموعه من الجين فاميلي يعني عاده منطقه فاميلي هي منطقه شلون كلمه تكون متقاربه مجموعه من الجينات تنطينا البرودكت اللي TCR فتنطينا المالتيبل V region segment with the rearrangement VJ for A and G chain and VDJ for the BD chain with one or more C region gene segment. هي مجموعه الجينات انه يصير فيها نوع من الارينجمنت يعني ال DNA هو عبارة عن مجموعة من الجينز هذا الجين من تبدي يصير rearrangement alternative splicing يعني انه تنطينا جينات تنطينا برودكت مختلف كل مرة يصير بي splicing في سبيل انه تعطينا اكثر قدر ممكن variability in producing the TCR يعني كل ما التغيير بالسبلايسنج للجين يعني هو ترتيب الجينات على دي ان اي يبقى نفسه لكن التغيير يكون بالسبلايسنج يعني يصير سبلايسنج او انتاج كودين تشفير مجموعه معينه ويبقى واحد فبالتالي كل انتاج راح يكون مختلف يعني كل تي سي ار تكون مختلفه عن الثانيه تكون variable. The mechanism of T cell V region gene segment rearrangement are similar to B cell rearrangement in germline DNA. إنه عملية الريارينجمنت عملية إعادة ترتيب هذه السبلايسنج إلها سواء كان للتي أو للبي تكون مشابهة لأن هم بالاثنين هدفهم من هذا الريارينجمنت الدي إن يسوي ريارينجمنت هدفه إنه ينطينا T cell أو ينطينا B cell تكون تتعرف على أكبر قدر ممكن من الانتيجين. The mechanism generating TCR diversity are similar to those seen in generating antibody diversity. يعني نفس الكلام اللي حكينا انه الميكانيزم اللي راح تنطينا الريارينجمنت للدي ان اي بالتي سي ار مثلها مشابهه لها الريارينجمنت راح تنطينا في انتاج الانتيبودي. It's structurally related since both are folded into domain. اثنيناتهم راح تكون يعني متقاربات. They fold into domains. يعني عادة أي بروتين ينتج إنه أول شيء الجين راح ينطينا عندنا البي سيكونس راح ينطينا mRNA الmRNA راح ينطينا بروتين
البروتين عادة ما يبقى بشكل منفرد، يصير بفولدينج، يعني يلتف فولدينج. ومن بيصير بفولدينج كل جزء بفولد راح نسميه دومينز. اوكي، فهذا الدومينز اللي يكون هو انتاج للرياكتيفيتي او الانتاج للاكتيفيتي of the gene. So T cell does not secrete its receptors like the B cell does. احنا بالبي cell عادة بيها receptor هو الاميونوجلوبولين antibody. انه في حالة معينة اذا عندنا مثلا foreign body or there's a fight, B cell لها قدرة انه تسوي secrete للسيل، يعني ينفصل هذا الريسبتورز ويجو target the goal، شنو الهدف يروح له. هنا لا، هنا T cell receptors does not secrete، تبقى مرتبطة. Any assessment of receptor structures and specificity has to rely on complex cellular assay. يعني طريقة إنه complex cellular assay، إنه عادة طريقة العمل يكون على شكل complex cellular، يعني الخلية كاملة تشترك بالأساي، مو مثل البي سيل إنه الأنتيبودي ممكن يروح واحدة، تبقى البي سيل يعني alive. TCR has one antigen binding site whereas immuno-IG have at least two sites. مثل ما شفنا بالشكل، احنا الاميونوجلوبين مثل الشوكة إذا انتبهون لشكله، بحيث every site has antigen immunoglobulin واحد ممكن تربط ب 2 antigen while TCR can bind to only one antigen. Okay, so TCR ترتبط بانتيجين واحد، الاميونوجلوبولين بيها 2 فابس، فبالتالي ترتبط ب 2 antigen. T cell first الريسبتور يبقى مرتبط. second انه الريسبتور ما راح ينفصل، وثالث نقطة انه T cell راح ترتبط فقط بالانتيجين that is presented by MSC، يعني لازم يكون الانتيجين على سطح سيل تحتوي على MSC ريسبتور ومرتبط بها، يلا التي سيل تبدي تشتغل تصير activated. بينما الاميونوجلوبولين was different. الاميونوجلوبولين can recognize free antigen، يعني free antigen anywhere like in the blood, in serum, in lymph, can find it and fight with it. TCR can be activated by protein antigens, not CHO antigen. In contrast, immunoglobulin can recognize intact molecules, protein, carbohydrate, and lipid. يعني النطاق الفانكشن للاميونوجلوبولين أوسع، إنه ال TCR تتحفز activated فقط بالبروتين، بينما immunoglobulin any type of antigen can initiate it, make it active, like proteins, بروتينات, carbohydrates, lipid، أي نوع من ذني ممكن يكون work as antigen to activate immunoglobulin، while TCR only protein can activate it. The alpha and gamma loci have a set of V and J genes. اسماء الجينز الموجوده تكون اللايت تشين، and beta and delta loci have a set of VD and J gene like immunoglobulin chain. loci يعني المنطقه، loci او locus هي المنطقه، يعني منطقه تحتوي على مجموعه من الجينات يسموها loci او locus. like immunoglobulin heavy chain تكونيها VD and J. Diversification of the TCR gene occurs by recombination between VD and J segments. احنا قلنا انه هو rearrangement او يسموها احداث recombination بين هذا الجينات. ممكن ان هذا recombination يعطينا شنو، يعطينا rearrangement للجين وبالتالي تنطينا TCR بتخصص يعني معين. Extensive diversity is generated in the joining process
as not only VDJ arrangement are possible but also VJ and VDDJ joint. يعني مجموعة من الارrangements الجينات المكونة للريسبتورز يصير بها rearrangement بالجيرم لاين يعني بالدي ان اي، فيصير السبلايسنج يصير الترانسكريبشن يكون مختلف each time، وبالتالي تنطينا different protein، فبالتالي تنطينا different receptors. فهذا هو scheme description of the gene. هذا الدي ان اي، هذا جزء من عنده، هذا لوكس، هذا للالفا تشين، هذا لوكس للبيتا تشين. and show here the type of gene L V هنا C J هنا بالبيتا تشين تختلف. هذا الجينز عادة من عندنا جين هو اللي هو كون لنا الدي ان اي، يصير به ترانسكريبشن وترانسليشن. على ترانسكريبشن يعطينا الام ار ان اي، في ترانسكريبشن من يختلف each time in the other تنطينا يسمونه rearrangement، ثاني تنطينا transcription one gene over the other، وبالتالي ينطينا different type of protein and different type of receptors حتكون مختلف. طبعا هذا مختلف عشوائيا اكيد، معتمد على يعني على initiation على messages cell signal message، انه السيل تحتاج مثلا receptors بتخصص معين، فتختار يصير rearrangement حسب الحاجة، حسب حاجة الجسم. The variable portion of TCR alpha and beta chain is encoded by different gene segments. TCR alpha and beta locus are composed of multiple gene segments. مثل ما نشوف انه هذا السيجمنت هذا جزء من الدي ان اي متكون من multiple جين، مجموعه من الجينات، يعني كل وحده تمثل جين، وهاي يسموها هذه اكسونات، وهذه المنطقه يسموها الانترون اللي هي المنطقه ما بين الجين. Also it affects splicing. TCR diversity. Random association of V, D and J. هذا قلنا عليه انه الراندوم راح يكون بين الجينات. Flexible joining of gene segments، انه عادة الارتباط ما بين هذا الجينات يكون flexible. And nucleotide addition، اضافة، هاي تصير عادة اضافة نيوكليوتايد. من نضيف نيوكليوتايد راح يعطينا الترتيب راح يختلف، وبالتالي البرودكت للتي سي ار راح تكون مختلفة. Alpha and beta association and no somatic hypermutation. عادة ما تصير بعندنا طفرات بالتي سي ار. المهم تعطينا مثلا 10 to 15 تي سي ار. هسه نحكي على موضوع اللي قلنا انه الميجر هيستوكومباتيبل كومبلكس مهم بالنسبه للتي سي ار، باعتبار انه التي سي ار ترتبط بالانتيجين present by MHC. اوكي، فمثل ما نشوف هنا هذا الشكل، هذا الانتيجين، هذا blue color the antigen. Okay, this is the T cell receptors. هاي التي سيل. نشوف هذه التي سيل محتوية على ما يسمى بال CD8. هنا هذه تختلف عنها، هي هم تي سيل بس مختلفة بالاسم CD4. ترتبط هذه بانتيجين مغاير، هذه ترتبط مع الانتيجين presenting cell يسموها class 2 restricted interaction. يعني احنا قلنا ما ترتبط بفري انتيجين، لازم الانتيجين مرتبط مبرز، يعني يكون link to MHC. فهنا عندنا ال CD4 ترتبط مع الانتيجين present by antigen presenting cell اللي تحتوي على MHC class 2, while here CD8 TCR receptor راح يرتبط مع الانتيجين اللي يكون presented by MHC class 1 اللي هو بالtarget cell. هذه class 1 restricted interaction and this is class 2 restricted interactions. So what is the major histocompatibility complex? The MHC.
is a cluster of genes that are located on a short arm of the chromosome 6. هو يعني هو أي برودكت مثل ما قلنا أي برودكت بداخل جسم الإنسان هو عادة ينتج عن طريق جينز. فهنا ال MSC هو أيضا مجموعة من الجينات، مجموعة cluster of genes يعني تجمع من الجينات موجودة على الشورت arm للكروموسوم. عادة الكروموسوم يكون عنده short arm عندنا two long arm. okay. فهو موجود على short arm لكروموسوم رقم 6. The molecule which present antigen to T cells are mostly encoded with the MHC. يعني الجزيئة اللي تبرز الانتيجين للتي سيل مثل ما قلنا انه دائما تحتوينا على الام اس سي. This gene complex containing more than 100 separate gene loci. تحتوي ان هذه اكثر من 100 جين باللوساي. قلنا اللوساي هي الموقع الموجود على الدي ان اي اللي يحتوي مجموعه من الجينات تنطينا فد تشفير او تنطينا كودينج تشفير الفد يعني لبروتين معين. فهنا عندنا حوالي 100 لحد هسه مكتشفين 100 جين تنطينا هذا الكومبلكس. In human they called HLA, human leukocyte antigen, and we have in mouse H antigen. Histocompatibility complex. The molecules which present antigen to T cell are mostly encoded within the MHC. مثل ما قلنا المولكيولز which present antigen الجزيئة راح تنطينا الانتيجين اللي لما نشوفها T cell احنا قلنا T cell ما ترتبط بأي انتيجين إلا إذا كان محمول على MHC. Mostly encoded within the MHC. This gene complex contains more than 100 separate loci. هذا أكثر من هذا الجين أكثر من 100 جين موجود. هنا human هنا mouse أكثر من 100 جين موجود تنطينا MHC. هتعطينا مثلا MHC class 2. هذا مجموعة الجينات هذا يسمونه لوساي يعني تكون مجموعة من الجينات. عادة هاي يسمونها إكسون. هاي المنطقة يسموها إنترون. فهاي مجموعة من هذا اللوكس ينطينا ال MHC class 2. هنا عندنا هاي المجموعة تنطينا class 1 MHC locus تنطينا ال BC. هذا أيضا هاي يسموها إكسونز. وهاي المنطقة ما بين الإكسونات يسموها الإنترونز. هذا اللوكس هذا يسمونه لوكس. هذا اللوكس ينطينا MHC class 1. هنا أيضا عندنا MHC class 3. هذه تنطينا كومبلمنت. هاي تنطينا ممكن سيتوكاينز. يعني احنا أي شيء أي منتج داخل جسم الإنسان هو دائما إلى فجين معين ينتجه بداخل الدي ان اي موجود بترتيب الدي ان اي. هذا بالنسبة هنا الماوس. هنا نشوف أكو big similarity between human and mouse. لكن أغلب الاميونولوجيكال ريسيرش اغلب البحوث بالاميونولوجي تستخدم ماوس باعتبار انه احنا there's a huge similarity between both of them. It's more than 85%. اكثر من نسبة 85 ل 90% تشابه ما بين human and mouse. This gene complex containing more than 100 separate loci. Two highly polymorphic cell surface molecules called MSC1 and MSC2. احنا قلنا انه الريسبتورات نوعين 1 and 2 تكون highly polymorphic تكون متغيرة بالشكل. Non-polymorphic product collectively called MHC class 3 including قلنا هاي MHC class 3 include complement component اللي هي C2 عندنا C4 and B factor. other products يسمونها cytokines. طبعا هاي جدا مهمة TNF tumor necrosis factor alpha أو بيتا. أيضا هاي ينتجها هذا الجين اللي هو من قلنا نسميه class 3. heat shock protein هاي إن شاء الله بعدين هم المستقبل راح نشرح لكم عليها اللي هو HSB70. some molecules involving antigen processing. وهاي مواد ثانية يعني هم ينتج هذا non polymorphic product هي اللي منتجة بواسطة ال MHC class 3 أو اللي يسمونه هذا اللوكس اللي class 3.
هسه نحكي على MST class 1. It is comprised a glycosylated heavy chain which non-covalently associated with the B2 microglobulin. تحتوي على glycosylated heavy chain، هاي اللي هنا heavy chain، ومرتبطة مع B2 microglobulin. تعطينا المركب اللي يسميه B2MG. هذا ال B2M وهاي هذا class 1. هنا عندنا هذا cross the plasma membrane مثل الساعة مش أوريكم إياها. قلنا هذا جزء داخل السيتوبلازم، جزء trans membrane، and الجزء هذا يكون لبرا outside the cell. MSC class 1 heavy chain consists of 3 extracellular domain. يعني هذا ال1 يحتوينا من 3 دومينات designated alpha 1, 2 and 3. A transmembrane region and a cytoplasmic cell يحتوي على 1 and 2 and 3. مثل ما قلنا انه اكو جزء خارجي، هذا جزء خارجي، جزء in transmembrane يعني اللي هو بداخل الجدار الممبرين الغشاء الخلية، وجزء داخلي قصير short بداخل السيتوبلازم. فهو متكون من 3 أجزاء. هنا نهم نفس الشيء، جزء بداخل السيتوبلازم أو جزء بلازما ممبرين and the other part is outside يكون external. Alpha 2 and 3 domains have intra-chain disulfide bond. تحتوي على intra-chain disulfide bond. عادة هي disulfide bond هي اللي تربط لنا ما بين الchain السلاسل. The alpha 3 domain is structurally homologous to immunoglobulin constant domain and contain a site which interacts with the CD8 on specific T cell. Beta 2MG is a non-polymorphic in human. This molecule, beta 2MG, also associated with a number of other class 1-like molecules. For example, the product of the CD1 genes on chromosome 1, the CD1 refers the genes موجود على chromosome رقم 1 للإنسان, and the FCR that mediate the uptake of immunoglobulin from the milk and the intestinal cells of neonate. Heavy chain alpha 1 and 2 domain form the antigen binding groove. إنه الألفا chain heavy alpha chain اللي هي 1 and 2 راح تعطينا الانتيجين binding groove، راح تعطينا تجويف اللي هو اللي يكون مرتبط بالانتيجين. Typically the groove on the MHC class 1 molecule will accommodate peptide of 8 or 9 residue. يعني هذا الجروف الموجود على MHC class 1 ممكن يرتبط مع انتيجين متكون من 8 to 9 residue. يعني residue مكونات اللي هو يرتبط بالبروتين، فعادة الانتيجين يكون بروتين متكون من 8 إلى 9 residue. يعني الجزء كم residue أو amino acid حمض أمينية. The peptide which bind to MHC class 1 molecule come from protein synthesized within the cell. يعني البيبتايد راح ترتبط منه مع ال MHC class 1 molecules تنتج من البروتينات هي تنتج بواسطة الخلايا. فهسه نجي نشوف الشكل. هنا نشوف الترتيبة. هنا نشوف لنا ألفا 1 هذا الجزء، ألفا 2 هاي المنطقة اللي تسوي لنا الجروف اللي قلنا عليها، يسوي لنا مثل الجروف يرتبط بالانتيجين. اوكي هنا تجوز تجي ألفا 3 MSC encoded an alpha chain of 43 kD. The alpha chain anchored to the cell membrane. هذا الألفا 3 هو الألفا تشين تكون مرتبطة بالسيل ممبرين. هذا ارتباط هذا الممبرين، نتخيل إنه هذا شو الجزء الخلية الممبرين، فهذا الجزء يكون مرتبط بالسيل. Peptide antigen in a group form. نسميه إن هذا الأنتيجين راح يكون fits، يعني أنه يتكونت بشكل fit لهذا الأنتيجين، فحيرتبط هنا بمنطقة الجروف. From a pair of alpha helices on a floor of antiviral beta sheet.
عادة أي بروتين من يصير بفولد. إحنا مو قلنا البروتين يتكون يكون ينطوي بشكل فولد. عادة الفولد تعطينا شكلين، يكون أما ألفا هيلايسيس أو تسمونه بيتا شيت. هذين الشكلين من يتكون بالبروتين. فهنا يقول يتكون من بير أوف ألفا هيلايسيس. فعندنا 2 ألفا هيلايسيس on the floor of the antiviral، وعندنا antiviral beta sheet. بيتا 2 مايكروغلوبولين، هسه هاي البيتا 2 اجت هنا. بيتا 2 مايكروغلوبولين 12 كي دي، يعني وزنها 12 كي دي، non MSC encoded، ما مرتبطة، ما منتجة من MSC، non transmembrane، طبعا هي مو transmembrane لأن ماكو ارتباط ويا الممبرين، non covalently bound to the alpha chain. هذا يكون ارتباطها هنا بدون ما ترتبط بالبلازما ممبرين. فعندنا MSC encoded alpha chain of 43 kg. الوزن الجزيئي إلى 43 kg، هاي وزن قياس الوزن البروتين. الألفا chain anchored to the cell membrane. الألفا chain المرتبطة ببتايد انتجين إن جروب فورم حقنا عليها. عندنا هذا الجروب from the pair of alpha helices on the floor of the antiviral beta sheet. عندنا هاي البيتا 2 مايكروغلوبولين تكون 12 kg. non MSC encoded, non transmembrane, non covalently bound. عندنا الالفا 3 دومين، وعندنا الالفا 3 هاي الالفا 3 دومين. وعندنا البيتا 2M have structural and amino acid sequence homology with the immunoglobulin C domain IG gene superfamily. هاي عائلة من الجينات يسموها سوبر فاميلي. فذاك يقول انه هنا عندنا تشابه بالسيكونس ما بين الالفا 3 والبيتا 2. احنا نشوف بشكلها مختلفة او حتى مرتبطها مختلف، لكن بالتركيب انه تركيب هنا اكو تشابه بالتركيب هنا، ومع ذلك انه اكو احتمالية كبيرة انه منتجات من نفس الجين سوبر فاميلي. function of each domain. هسه كل جزء من هذا الدومينات راح نشوف شنو الفانكشن له. الالفا 1 الالفا 2 domain interact to form a peptide binding region. راح ترتبط تنطينا شنو interact to form the peptide binding region، منطقة الارتباط بالبيبتايد which is a groove cleft. مثل ما قلنا لأن راح يرتبط بشكل تنطينا مكان فارغ يسمونه الجروف أو الكليفت، هو نفسه هنا بالشكل اللي قبله هذا الجروف. يعني ارتباطهن راح يرتبطهم بطريقه معينه يخلينا هذا المكان فارغ، بس شنو سبيسيفيك يعني يكون متخصص لارتباط بهذا الانتيجين. هنا يعني نفس الرسم الثاني اسمه مجرد يوضح الفكره انه ينطينا جروف معين للبيبتايد. هذا التجويف يسمونه جروف، يكون مرتبط سبيسيفيك للانتيجين. Alpha 3 domain binding to CD8 on T cell. Beta 2 microglobulin domain to maintain proper conformation of a class 1 HLA molecules. عندنا transmembrane region anchoring class 1 HLA molecules. عندنا هالمنطقة ما بين الغشاء ترتبط مع ال HLA. عندنا منطقة intramembrane region transmitting the signal. هسه نشوف هذا الشكل. هذا الشكل راح ينطينا الفكرة عن كل الشغلات اللي درسناها. زين، فهذا الكلاس 1 مولكيول يحتوينا على البيتا 2 مايكروغلوبولين، كلاس 1 هيفي تشين. زين، قلنا هذا ايش راح ينطينا؟ هذا اللي يرتبط ويا الانتيجين. هنا هذه الالفا بيتا تكون مرتبطة دايسلفايد بوند. هاي المكونات للسي دي 8 هاي تي سيل ريسبتور. زين، فالتي سيل ريسبتورز هذه ما ترتبط بالانتيجين قلنا الا اذا كان presented by
other cell يمكن يعني تروي هي خلية ثانية تحتوي على ريسبتور بسطحها اللي ممكن أنه تبرز هذا الأنتيجين إلها. هنا هي يسمونه هذا CD8، هاي TCR ترتبط مع CD8، هاي هو الأنتيجين. هنا هذه هذا الممبرين، هذا الغشاء الممبرين للسيل. هنا هم أيضا الممبرين إذا يحتوي على مجموعة من هذا من البروتينات اللي هي ريسبتورات. هاي كل وظيفتها أن تبرز الأنتيجين اللي مرتبط بها TCR، يعني هذا يكون هو اللي عم تتعرف عليه الخلية. هسه نجي class 1 MSC proteins and endogenous genes are degraded by proteases and enter the endoplasmic reticulum. يعني إذا كان جين داخلي بداخل السيل راح يتحطم وسط بروتيز. بروتيز هي عبارة عن إنزيمات تفرزها الخلية. بروتيز عادة يحطم and enter the endoplasmic reticulum، يعني ال ER يسمونه endoplasmic reticulum اللي هو نرمز له بال ER. راح يتحطم ويدخل بداخل ER. زين بعدين شو راح يصير؟ راح ينقل via تاب. راح أول ما يتحطم يعني هو دخل الانتيجين بداخل الجسم بداخل الخلية يتحطم بالبروتياز، راح للER. بعدين راح ينقل بوسط شيء اسمه التاب اللي هو transporter، ناقل. هذا الناقل associated with the antigen processing نرمز له بالتاب transporter associated with the antigen processing loaded onto class 1 MHC molecules. يعني بعدين راح هذا الناقل راح ياخذ هذا الانتيجين ينطي له جزيئات ال MHC1 molecules displayed on the cell surface in association with the class 1 MHC molecule، وراح يبرزه على سطح الخلية. زين يعني هاي الخطوات اللي هسه حكيناها هي نفسها اللي بالبداية حكيناها، انه الانتيجين اللي داخل الخلية ما راح تقدر السيل تشوفه اذا ما كان يعني ما كانت الخلية تجي اول شيء تحطم بروتياز عم تصغر حجمه وتطلع من عنده فقط الانتيجين. اذا تذكرون من سولفنا انه لازم الانتيجين يفد شكل معين ووزن معين يلا يصير ب الخلايا تتعرف عليه ريكوجنيشن، فهي تحطمه لان تيجي اصغر. بعدين راح تنقله بالتاب، نقله توديه لهاي الريسبتورات الموجوده على سطح الخليه. الريسبتورات راح تبرزه على سطحها، تجي من تجي التي سيل ريسبتور راح تتعرف عليه وراح يصير الرياكشن اللي هو الاميونولوجيكال رياكشن. فهذا هنا فيجر يعني هم شرح نفس الكلام اللي حكيناه هسه، انه يجي البروتين هو عاده بشكله اكبر، فتجي هذه البروتياز تحطمه. متحطمه هو بروتين راح تعطينا شنو؟ بيبتايد. فالبيبتايد يعني هو جزء اصغر من البروتين. مثل البيبتايد هذا التاب الناقل راح يجي بداخل الاي ار، والتاب راح ياخذه يوديه الى يخليه على الام اتش سي. بعدين الام اتش سي هذا الام اتش سي هذا يعني هذا الشخص يعني كانما هو الشخص اللي ياخذ البيبتايد الانتيجين هو هذا الام اس سي ياخذه ويخليه وين؟ يخليه على سطح الخليه. اوكي so it's on the cell surface. راح تعرف عليه من شنو؟ تتعرف على التي سيل. تتعرف على التي سيل بهالحاله هاي تقدر تسوي له eliminate، وبالتالي يعني لو نفس الوقت راح عليه جين فتعيش الذاكره من تعرفت على جين جديد. Generation of MHC class 1 peptide complex. Endogenous antigen generally synthesized within the cell, generally viral or parasite in origin. يعني دائما يكون الداخلي endogenous antigen يكون اما فيروس او يكون parasite بالاصل، ممكن يكون اشياء ثانيه مثل عاده الاغلبيه يكون فيروس او parasite. Processing cytosolic compartment يعني عملية داخل السيتوسوليك. The major mechanism for generating peptide fragments in the cytoplasm is via a giant protein complex known as proteasome. يعني الميكانيكية الرئيسية لتكوين هذه الجزيئات الفراغمنتس اللي عن طريق giant protein complex، معقد بروتيني كبير يسمونه البروتيوزوم.
اللي function إله هو cut the protein. هذا بروتيوزوم من اسمه إنه يقطع البروتين into peptide fragments 8 to 10 amino acid long. يعني هذا البروتيوزوم شغلته إنه يحلل البروتين، يقطع على 8 to 10 مو أكثر من هذا length، هذا long، على مود ال MSCD carry it and the CD8 can recognize it. فيكون بهذا الحدود، يعني حدود 8 to 10 amino acids is 10 is maximum. Peptide selectively transported in the ER by transporter gene. إنه هذه الجينات تنتقل بواسطة transporter. tab 1 and tab 2. قلنا هاي transporter اسمها tab 1 tab 2، هم أكو لها جينات داخل DNA اللي هي تنتجها. Binding of peptide to class 1 molecule take place in the ER. إنه شلون نرتبط؟ إحنا مو قلنا راح إنه ورا ما يصير البروتيوزوم راح يقطع إلى بيبتايد يكون من 8 to 10 amino acid. عملية إحنا نريد نخليه مرتبط على الMHC. عملية الارتباط تحدث داخل ER endoplasmic reticulum، اختصاره هو ER. Binding of peptide is selective based on structure of the binding groove on the peptide. يعني هذا الارتباط يكون اختياري معتمد على تركيب of the binding groove and the peptide. حسب شنو شكل الجروف وحسب البيبتايد. يعني لازم تكون complementary. احنا سوينا انه في شيء complementary، يعني هذا الانتجين لازم يكون متمم لهذا الريسبتور، هذا الريسبتور متمم بهذا الانتجين يقدر يرتبط ب strong binding. preferentially bind peptide of 8 to 10 amino acids. احنا قلنا انه لازم يكون هاي الحدود البيبتايد 10 ماكسيموم، يعني اقصى شيء تكون 10 امينو اسيد متكون عند البيبتايد عشان يقدر يرتبط مع MSC. Before peptide loading, MSC class 1 and beta 2M chains synthesized in the ER associate with the chaperones, which assist in the correct folding and direct molecule through the ER. هذا chaperones هي عبارة عن شلون كأنما system بداخل ER اللي وظيفتها تسوي الفولدين. احنا كنا كل بروتين راح يتكون لازم يصير بفولدنج، يعني ما يصير انه هو لونج، لازم يصير بفولد، يعني لازم ينطوي، بس ينطوي بشكل معين، يعني يكون اما الفا شيت ام بيتا او هيلايسيس، فينطوي بشكل معين حسب شنو، حسب الاوردر راح يجي الشابرون هو راح يتحكم بهذه عمليه الفولدينج. peptide bind MSC class 1 in the ER. قلنا انه عمليه الارتباط بداخل ER مثل ما شفنا بالكوميك فيجرز، انه البيبتايد يرتبط مع الMSC بداخل الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو ER. moves via the Golgi apparatus the surface for the interaction with the CD8. يعني واللي راح يحركه من داخل ER للسيرفيس اللي هو الكولجي، جهاز كولجي with the CD8 T cell expressing the appropriate receptors. راح الMSC راح تاخذ هذا البيبتايد وراح ينتقل عن طريق الكولجي، ينتقل إلى السيل ممبرين، فيكون على سطح خلية جاهز ومحتوى على بيبتايد، منتظر انه to meet the complementary CD8 اللي هو يكون متمم إلى من أجل يكون عندنا appropriate receptors ويكون عندنا initiate for the هنا عندنا extracellular fluid plasma membrane of the tissue cell. هذا الممبرين. اوكي احنا هنا انتيجينيك بيبتايد، هذا الانتيجينيك بيبتايد وعندنا هذا قلنا الكلاس 1 MSC هنا موجود على سطح الخلية. فنبدأ هنا من نمبر 1 endogenous antigen degraded by protease. فعندنا هذا الاندوجينس انتيجين، هذا مثلا هذا الشكل يمثل لنا الانتيجين الداخلي اندوجينس داخل الخلية، ممكن تكون في جسم معين داخل الخلية، فالخلية راح تجي شنو تعتبر جسم غريب، هذا جسم غريب، فراح تبدي تهاجمه تقطعه بواسطة البروتيز، راح تقطعه إلى small peptides بواسطة البروتيز، راح تقطع شو بدنا نقطع إلى endogenous antigen peptide into the ER. أي شيء تقطع راح يدخل بداخل ال ER عن طريق شنو؟ عن طريق هذا التاب، احنا قلنا هذا يسمونه تاب الناقل. شوف هذا شلون
شنو ينقل هذا الاتجاه، ينقل من داخل السيتوبلازم إلى داخل الإي آر. فمن ينقل هنا راح ينقل بداخل الإي آر. بداخل الإي آر راح يجي يرتبط بداخل الجزيئات اللي هي MSC class 1 يرتبط بها. من يرتبط بها endogenous antigen peptide loaded onto a class 1 MSC. هذا يسمونه اللودينج، يعني هذا البيبتايد راح يسوي لودينج على الكلاس 1 MSC. من يرتبط بها راح بعدين تنقلها الكلاس 1 MSC، راح تنقلها وسط loaded MSC بروتين migrate. هذا ال MSC راح يهاجر من منطقة ال ER to the plasma membrane إلى غشاء الخلية. هذا غشاء الخلية plasma membrane where it supply the antigenic peptide. راح تبرز إنه الانتيجينيك بيبتايد رأس الخلية. The light B glycoprotein change, the alpha and beta chain. عندنا هاي alpha chain، عندنا beta chain اللي هي class 2 have the same overall structures and an extra portion comprising two domains اللي هي alpha 1 alpha 2 or beta 1 2 is connected by a short sequence to a transmembrane region or cytoplasmic domain. هاي منطقة transmembrane region وهاي جزء داخل السيتوبلازم. اوكي، مثل ما أي ريسبتور جزء داخل الممبرين وجزء داخل السيتوبلازم، هذا جزء خارجي اللي هو alpha 1 beta 1 alpha 2 beta 2. The product of class 2 gene in a human DB, DQ and DR. The beta 2 domain contain a binding site for CD4. The class 2 groove is more open than that of class 1, so that longer peptide can be accommodated. In class 1, class 2 يكون الجروف more open. يكون هذا الجروف هنا بالكلاس 2 يكون أكبر من class 1. So a longer peptide، فالبيبتايد يكون أكبر من البيبتايد ممكن نربطه هنا من مكان بكلاس 1. As the class 2 group is not close at the end، هنا هذا الجروف not close، peptide bound to the MSC class 2 molecules extend out of the end of the groove. Peptide bind to MSC class 2 come from proteins which have been internalized by the cell. يعني من بروتينات دخلت بداخل الخلية and then degraded. عادة MSC إنه بروتينات تكون إحنا قلنا أكو endogenous protein، فهي عبارة عن بروتينات دخلت بداخل الخلية internalized وبعدين تحطمت فتجي تبرزها ال MSC. These peptides are less uniform in size. تكون شكلها not uniform، يعني ممكن مشابهة بالشكل، بها شو مثل خربطة less uniform in size and may be trimmed once they have bound to the MSC class 1. لكن لما تخليها هنا trim يعني شلون كأنه تقلمها تتقطع أجزائها على مود الهدف أنه تجي تفت لهذا الجروف. Okay, so they may be trimmed once they have bound to the MSC class 2 molecules. يصير trim من أجل ترتبط بهذا المكان. طلاب أعتقد راح أكتفي بهذا الحد هنا، حد سلايد 29 ونكملها المحاضرة الجاية. تمام دكتور، شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة.